أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر والسائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کا احسان، اس کا کرم بندوں کے ساتھ بہت ہی کبھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کبھی اس کا احسان ادا نہیں کر سکتے۔ جیتی جاگتی مورتی نے بنا دیا، چلتی پھرتی مورتی نے بنا دیا، اور دیکھتی دکھاتی مورتی نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مورتی بنا دیا جس کے اندر ایسا جان ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کو ہلانے کے اتنا جان ڈال دیا۔ یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک انسان بنا کر پیدا کیا، انسان کے ساتھ ایسے چیزیں ہمارے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا، سمجھنے کی طاقت دیا، سوچنے کی طاقت دیا، ہر چیز کو غور اور فکر کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سنو، غور سے سنو، میں آپ بندے ہیں رب کے، اور ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، جان بھی ہے بے جان بھی ہے، پرندے جھرندے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ایسے مخلوق اور اس کے لیے رہنے سہنے کی جگہ پیدا کیا، اور پرورش ہونے کی جگہ پیدا کیا، ان کا گزارا چلنے کا ذریعہ بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ میرا بندہ کسی کا محتاج نہ بنے اور میرا محتاج کسی کا زیر نہ ہو جائے، مگر ہو تو میرا محتاج بنے اور میرا زیر بنے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر شروع کے اندر بہت سے تکالیف اٹھائے بندے نے، بہت سے مصیبتیں اٹھانے بندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کائنات کو پھیلا دیا۔ اس کے اندر یہ آدم علیہ السلام ہمارے بھی باپ ہے، ہندو کے بھی باپ ہے، مسلمانوں کے باپ ہے، عیسائی کے باپ ہے، ہر وہ مذہب کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ اس کا کوئی انکار کرنے والا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والا کوئی مذہب نہیں ہے۔ سارے اتحاد ہے کہ آدم ہمارے باپ ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہی آئے، اور انہی کے نسل میں ہم ہے نہیں، انہی کے نسل میں ہم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماں اور باپ دونوں کو پیدا کیا، بغیر اور ماں باپ کی ہمارا جنم ہے ہی نہیں، ہے کیا؟ ہمارا جنم ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کو دونوں کو پیدا کیا، جوڑے کو پیدا کیا، دنیا کو ابار دیا اور دنیا کو ترقی کر دیا۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بھی دیا، اور ساتھ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام، رسول، اولیاء اللہ، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے صحیح راستہ چلانے کے لیے، ہمارا عقل سلیم اللہ کی طرف توجہ دینے کے لیے ایسے انبیاء کو پیدا کیا، ایسے رسولوں کو پیدا کیا، ایسے مہانوں کو پیدا کیا۔ سنیں، ایسے مہانوں کو پیدا کیا۔ سے پہلے ہمارے ماں باپ پہ ہم قربان،
ہمارے ماں باپ نے ہم کو جنم دیا. ایک ماں, ماں کی قیمت کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ ماں کیسی ہوتی ہے معلوم؟ یتیم تھی ماں, اور شادی ہو گئی, پیٹ سے حمل سے تھا, اور اس کا شوہر مر گیا. مرنے کے بعد, اس کا شوہر مرنے کے بعد بچے کو بعد میں جنم دیا. اب بعد میں جنم دینے کے بعد بچے کو کتنی محبت سے پالتی ہے دیکھو ماں, کتنی محبت سے پالتی ہے, پیار دل کو کلیجے کو لگاتی ہے, اور آرزو ارمانے کے ساتھ پالتی ہے. رہنے گھر نہیں, کھانے غذا نہیں, پہننے کپڑے نہیں, مگر بچے کے لیے کیا کیا مصیبت کرتی. اور بچہ ماں کا کلیجہ بن کر رہتا ہے, لاڑیدہ بن کر رہتا ہے, ماں کا دل کا لال اور دل کا سکون کا چین بن کے رہتا ہے. تو آخر کار معصوم بچہ چھوٹا 4 سال کا ہو گیا, 4 سال کا بچہ ہو گیا, اور بچہ جیسا بھی ہو گیا, اور ماں کا انتقال ہو گیا. ماں بلا بلا پھرتا رہا, ماں تڑپتا رہا ماں کا, اور ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے. میری ماں, مجھے تو نے اکیلا چھوڑ کے جاتی ہے. میری ماں, اب مجھے دیکھنے والا کون, مجھے پالنے والا کون, میری زندگی کیسی گزرے گی, میرا جیون کیسا جرے گا, میں کیسے رہوں گا. میری ماں تڑپ تڑا آخر میں قبر میں دفنا دیا گیا. اس کو دفنانے کے بعد سارے لوگ اپنے پاس ہو گئے, سارے ہرگز ہلا نہیں, تڑپتا گیا, یہاں تک کہ بچے کے روح جانے کے قریب بھی ہو گیا, روح جانے کے قریب بھی ہے. اللہ نے قبر کے اندر سے آواز دیتی ہے, ماں میرے لال, میں اللہ کے حکم سے آ گئی, تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے, تیرا پالنے والا اللہ ہے, تو گھبرا نہ کو, تو گھبرا. میری ماں, تیرے بغیر میں کیسا جی سکتا ہوں. میری ماں, تو نے مجھے منگ کے کھلائی, محنت کر کے کھلائی, مجھے کچھ کھلا دیے, اب میں کیسے زندہ رہوں. ماں میں بھی تیرے ساتھ چلے ہوں. معصوم بچہ ماں کے کیسا, دیکھو ماں کی محبت کیسے نہیں اللہ تعالیٰ ڈالتا, ماں کی محبت کیسے نہیں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. دیکھیے یہ کہ یاد رکھو, میں ایک قصہ سناتا ہوں. مکے مکرمہ میں ایک یتیم اور ایک بیوہ رہتی تھی. ایک یتیم ایک بیوہ رہتی تھی, اور یتیم اور بیوہ, وہ بچہ ایک یتیم تھا, ماں بیوہ تھی, اس کے خاندان والے نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا. مکی کے قریب پڑوسی میں رہا کرتی تھی, دھکے دے کے نکالا. وہ تنہا باہر نکلی, اپنے معصوم بچے کو لی, معصوم بچے کو لے کے معصوم بچے کو پلانا شروع کر دیے, پلانا کھلانا اور پلانا شروع کر دیے. محنت کر دی رہی, گھرے گھر محنت کری. اس کے جسم پہ پھٹے کپڑے رہتے تھے, مگر بچے کو اچھے کپڑے پہناتی تھی. وہ پیٹ کو مارتی تھی, بچے کو اچھا کھلاتی تھی. 4 گھر کام کرتی تھی, 4 گھر کار کرتی تھی, اپنے بچوں کو یہ کرتی تھی. بچہ 8 سال کا ہو گیا. کتنے سال کا بچہ؟ 8 سال کا ہو گیا بچہ. 8 سال کا بچہ ہے, ماں کو دیکھتا ہے, میلے کپڑے, ساتھ میں ایک جھوپڑا, پھٹے پرانے کپڑے. میری ماں مجھے اتنی محنت کرتی ہے کہ جسم پہ میلے کچلے کپڑے اور پھٹے کپڑے ہیں, ادھر سے نکلتا ہے ادھر سے نکلتا ہے, کھجور کے تھن کے پیور لگے ہوئے ہیں. بچے کو ہوش آیا, میری ماں ایسی ہے. خاندان والے میری ماں کو باہر نکال دیے. میری ماں بھوکی پیاسی تھی اور مجھے کھلاتی پلاتی تھی, آج میرے ماں کا ہے. ایک دن بچے کو ہوش آیا, اس کے خاندان چچا والے لکھپتی تھے, کروڑ پتی تھے اور ارب پتی تھے. تو پوچھی, میری ماں پوچھتی ہے, ماں کوئی ہے ہمارے؟ ہے تیرے چچا مالدار ہے, تیرے خاندان والے مالدار ہے, میرا حال ایسا ہے بیٹے, میں تیرے لیے جیتی ہوں. ماں کے بچہ نے ماں کو دیکھا, بولے کہ میری ماں, تیرے پھٹے پرانے کپڑے, تیرے پھٹے پرانے پیگن لگی ہوئے کپڑے, میلے کچرے کپڑے, میری ماں ایک ہی کپڑے میں تو زندگی گزارتی ہے. میں میرے چچا کے پاس جاؤں گا,
میں چچا کے پاس جا کے میں تیرے لیے ایک چادر منگ کے لاتی ہوں. اس زمانے میں عورتیں چادر اوڑھتی تھی. چادر منگ کے لاتی ہوں. میرے بولتے بیٹے تو چچا کے پاس ہرگز نہ جانا. تو چچا کے پاس ہرگز نہ جانا. تیرے چچا نے مجھے دھکے مار کے نکال دیا. تیرے چچا نے مجھے باہر کھیل دیا تیرے باپ کے بعد. آج تو جائے گا, تیرے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے گا. تجھے دھکے نکالے گا, تجھے مارے گا, تجھے ستائے گا, مگر تجھے چادر نہیں ملیں گے بیٹے. ماں نے بولے کہ میری ماں کیوں, وہ میرا چچا ہے, میں اس کی دھن پوچھنے کے لیے نہیں جاؤں گا, اس کی آستی پوچھنے کے لیے نہیں جاؤں گا, اس کا گھر پوچھنے کے لیے نہیں جاؤں گا, اس کا کھانا پوچھنے کے لیے نہیں جاؤں گا, اس کا پیسہ پوچھنے کے لیے نہیں جاؤں گا. میری ماں تیرے لیے ایک چادر میں مانگنے کے لیے جاتا ہوں. میری ماں تیرے لیے ایک چادر مانگنے کے لیے جاتا ہوں. میری ماں مجھے اجازت دے بیٹے. اگر تجھ پہ دھکا لگ گیا تو میرا کلیجہ ٹکڑا چورا چور ہو جاتا میرے بیٹے. میں کیسا اجازت دوں. آخر بیٹا ہے ٹھیک ہے گیا, چاچا کے پاس جاتا ہے. چاچا کے پکارتے, اے چاچا جان, میں تیرے گھر کے حصہ لینے نہیں آیا, میں کسی کی پراپرٹی لینے کے لیے نہیں آیا, میں کسی تیرے اندر پیسہ مانگنے کے لیے نہیں آیا. میری ماں ایک جوڑے پہ پھٹے اور پرانے کپڑے پہ زندگی گزارتی ہے. ایک چادر مانگنے کے لیے آیا ہوں, چادر لینے کے لیے آیا, بھیک مانگنے کے لیے میری ماں کے لیے. چچا نے گالی دیا, آواز دیا, خوب مارا, اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا. پتھر لیا, کچلا, سر کے اندر لہو لہان ہو گیا. چلاتے ہوئے بھاگا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹے. میرا چچا نے میرے کو میری ماں کی چادر مانگنے کے لیے گیا, میرے ماں کے چادر مانگنے کے لیے گیا, میرا حال یہ کیا. میرے باپ کی آسی نہیں مانگا, میرے باپ کی میں کوئی اجازت نہیں مانگا, میں کوئی پیسہ نہیں مانگا, میں خالی میری ماں کی چادر ماں کے لیے مانگنے کے لیے. کتنے سال کا کہو بچہ؟ 8 سال کا بچہ. کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ. ماں کا کتنا قریب رشتہ ہے دیکھیے, ماں سے کتنا قریب جڑا ہوا دیکھیے. ماں کے لیے نکلا, ماں کے لیے مار کھا گیا, اور سارے بازار والے دیکھتے رہے چلاتے ہوئے. ایک شخص نے آیا, کہا کہ بیٹے کیا ہوا یہ. میری ماں کئی سال سے کئی روز سے ایک کپڑے پہ زندہ گزار رہی تھی, میرے ماں کے واسطے ایک چادر مانگنے کے لیے میں گیا, ایک چادر مانگنے کے گیا. میرے چچا نے میرا حال یہ کیا. تو بیٹے اس کے ہاں جانے سے کچھ نہیں ہوتا, جا وہ دیکھ مکہ وہاں پر ہے, وہاں مکہ وہاں پر ہے, مکے اندر جا, وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا رہتا ہے, اس کے جا کے دریافت کر دے, اس سے جا کے مانگنے, شاید تیری ماں کے لیے چادر وہ دے گا, وہ عطا کرے گا. وہ بچہ ہے, دیکھا تو آدمی بیٹھ ہے, واپس چلے گا. ماں دوڑتے ہوئے آتی ہے, کلیجے کو لگاتی ہے, بیٹے میں نے پہلے ہی تجھے کیا نا, میں نے پہلے ہی تجھے کہا تھا نا, تیرا چچا مارے گا, پیٹے گا, اور تجھے تکلیف دے گا, مت جا. بولے نا بیٹا, تیرا خون دیکھا, تیرا لہو لہاب دیکھا, میرا کلیجہ ٹکڑا ہے, بیٹا مت جا. کلیجے لگائی. اے میری ماں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں میری ماں, میں نہیں کیا, ٹھیک ہے اب نہیں جاؤں گا, آئندہ نہیں جاؤں گا. مجھے ایک اور ایڈریس مل گیا, کسی شخص نے مجھے ایک پتہ دیا, کسی شخص نے مجھے پتہ دیا. وہ پتہ کیا ہے؟ مکے میں ایک شخص رہتا ہے, مکے میں ایک شخص رہتا ہے, وہ شخص کے پاس جانا اور اس کے پاس مانگنا. تو ماں نے کہتی ہے, جب میں, وہ شخص کا نام کیا تھا؟ وہ شخص کا نام محمد تھا. وہ شخص کا کیا نام تھا؟ محمد تھا. گئے, پوچھے, ڈھونڈا, بچہ چار کونی لگاتا ہے, پھرتا ہے, دیکھتا ہے. تو ماں سے اجازت لیا, جا بیٹے, کبھی بھی وہ جو شخص ہے اس کے بارے میں سنا ہوں کہ وہ کاہن ہے, وہ جادوگر ہے, وہ کاہن ہے, جادوگر ہے, لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, لوگوں کے دھرم کو لوٹتا ہے, لوگوں کے مذہب کو لوٹتا ہے, اس کے پاس ہرگز نہیں جانا. بیٹے کیا بنا؟
اس کے پاس ہرگز نہ جانا، ہرگز نہ جانا۔ میری ماں، وہ میں اگر اس کا دھرم نہ پکڑوں گا، اس کا ذات نہ پکڑوں گا، میں اس کی چال نہیں پڑھوں گا، نہ اس کے نقش قدم پہ چلوں گا، میری ماں صرف تیری چادر کے لیے میں جا کے مانگ کے آؤں گا، دوسرا کچھ نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، ماں نے اجازت دے دی، ماں نے اجازت دے دی۔ دے کے ماں نے دوڑتے ہوئے مکے کے اندر آ گیا۔ مکے کے اندر آئے، لوگ بیٹھے ہوئے، بھیڑ بیٹھتے ہیں، سارے لوگ بیٹھتے ہیں۔ ایک چمکتا چاند، چمکتا ہوا چہرہ، ایسا روناری چہرہ، آنکھ پڑتے ہیں میرے قربان جاؤں، آنکھ پڑتی ہے میں قربان جاؤں، ایسا روشن چہرہ نظر آیا۔ دیکھتا ہے، ڈرتا ہے جانے کے لیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاتے ہیں، قریب بولتے ہیں، بیٹے تو ادھر آ۔ بیٹے نے پوچھا، کیوں آیا تیرے چار؟ تو کون؟ پوچھا نہیں، میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، شروع سے میری ماں نے محنت کر کے پالی ہے، میرا باپ مر چکا ہے، میری ماں کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، میں دیکھ نہیں پا سکتا ہوں، میرے ماں کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آزا دکھتا ہے، آزا ہر جگہ پھٹا ہوا ہے۔ محمد، میں ایک چادر مانگنے کے لیے آیا ہوں، تیرا دین لینے کے لیے نہیں آیا، تیرا مذہب لینے کے لیے نہیں آیا، تیری چال چلنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی کے لیے نہیں آیا ہوں۔ بیٹے، میں وہ نہیں پوچھا ہوں، میں بول رہا ہوں تو جیسا یتیم ہے، میں بھی یتیم ہوں، تیری ماں جیسی بیوی تھی، میری ماں بھی ویسی بیوی تھی، میری ماں بھی ویسی بیوہ تھی، میں تیرے لیے۔ تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آ بیٹے، کلیجے کو لگا دیا، ایسا لگتا ہے۔ پوچھا نہیں کہ تو کون سا مذہب ہے، تو کہاں سے آیا؟ میرے محمد نے کبھی نہیں پوچھا، میرے محمد نے کبھی نہیں پوچھا، اور کہا کہ کلیجے کو لگا دیا، بیٹے تو دل بہلا لے، تو دل بہلا لے، یہ چادر لے جا، تیری ماں کے اوپر اڑا دے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی قیمت ساری دنیا کے چادروں سے افضل ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی قیمت ساری دنیا سے افضل ہے۔ اگر حضور چاہتے تو مریدین بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، حکم دیتے تھے، حضور نے آنکھوں میں پانی لایا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنے سینے سے مل لیا، سینوں سے ایک کرا، اپنی چادر اتار دیا، بیٹے کے اوپر ڈال دیا، اور کہا کہ تو یتیم، میں یتیم، تیری ماں بیوہ، میری ماں بیوہ، لے جاؤ یہ چادر، تیری ماں کو اڑا دے۔ گھر گیا، خوشی سے گیا، کہ بولا کہ دیکھ بیٹا، ماں میں تیرے لیے چادر لایا ہوں، ماں تیرے لیے چادر لایا ہوں، اڑا چادر اڑا لے، لے لے۔ بیٹے کہاں سے لایا؟ وہی مکے میں جو بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس گیا، میری ماں کیا تعریف کروں، حسین چہرہ، خوبصورت چہرہ، چاند کی 14ویں رات کا چاند چہتا ہوا چہرہ، اگر ایک مرتبہ بھی دیکھ لے تو کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتا، کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتا۔ ایسا چہرہ میرے کو آج تک میرے خاندان والے نے مجھے قریب نہ کیا، میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، مجھے دل میں نہیں لگا، وہ شخص نے قریب بلایا، میرا مذہب نہیں پوچھا، میرا مذہب نہیں پوچھا، میں کس کا بیٹا نہیں پوچھا، یتیم کہا، یتیم کہتے میرے سینے سے لگا دیا، میری ماں، میں آج وہ شخص نے تیرے لیے چادر اٹھا کے دیے۔ ماں نے کہتی ہے کہ کیا بیٹا بتا، کہاں ہے وہ شخص؟ نہیں، اگر ایسا ہے تو میں بھی ملتی ہوں، میں بھی ملتا ہوں، یہ جا کے دیکھیے۔ تو وہ بیٹے کو کہتی ہے کہ اگر یہ چہرے والا اگر تیرے یہ کہا تو اتنا کہا تو اس کا دین میں بھی لوں گا، تو بھی لے لے، میرے ماں، اس کا دین میں بھی لوں گا، تو بھی لے لے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کسی کا دین نہیں بتایا، کسی کا مذہب مت نہیں بولا، کسی کا ذات مت بولا، مگر کہا کہ محبت نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی، ایک یتیم کو پردے کو سوچ، میرے حضور کی محبت کیسی تھی دیکھو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے انسان ہونے کے باوجود ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں، میری ماں سے
اپنی ماؤں سے محبت رکھتے ہیں، اپنی ماؤں سے پیار کرتے ہیں. ماں کو کیا تکلیف. معصوم 8 سال کا بچہ چادر لینے کے لیے گیا، اپنے جسم کو قربان کر دے رہا، خون لہو لہاب ہوتا ہے. آج ہماری ماں، ہمارا بیٹا اگر کسی کا اگر عاشق بنتا ہے تو ماں کو نکال کو پھینکتا ہے. اگر ماں کسی کا عاشق بنتا ہے تو ماں کو پورا جان بھی لیتا ہے. آج ماں کو گالی دیتا ہے، مگر وہ بچہ یتیم بچہ ماں کے لیے کیسا ٹھنڈایا. اور اس ماں کے لیے میرے نبی نے کیسا چادر دیا. دیکھیں میرے نبی نے اخلاق کو پھیلایا، دین کو پھیلایا، آپس میں بھائی داری کو پھیلایا. میرے نبی نے آپس میں دلوں کو جوڑا، آپس میں دلوں کی محبت کو پھیلا دیا. آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دشمنی. کس کی دشمنی؟ مال. کس کا مال؟ دولت. کس کا دولت؟ آج کیا کرتے ہیں؟ یہ سبق لو میرے بھائی دوستوں. اگر ہماری ماں ہے تو ہم اس پر قربان بن جائے. ماں کو اف کہنا بھی قرآن کے اندر ہے کہ ماں کو اف کہنا بھی گناہ سے بڑھ کر اس میں گناہ ہے، مگر کبھی بھی ماں کو اف بھی کہنا نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، اس یتیم بچے کے ساتھ کیسا پیش کیا. آخرکار بچے کو ماں نے اس نبی کے تحت اس نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ نے پڑھا دیا. پڑھایا نہیں پڑھایا لا الہ الا اللہ میں. آج آج ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی چارگی ہے. میرے نبی پہ میں قربان ہو جاؤں. نبی کے یہ اخلاق میں مکے میں ایک بڑھیا رہتی تھی. ایک بڑھیا رہتی تھی. وہ بڑھیا تنہا رہتی تھی. 80 سال کی برس 80 سال برس کی بڑھیا 80 سال کی بڑھیا رہتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے بدنام کیا، جادوگر کہا، کاہن کہا، اور دیوانہ کہا، پاگل کہا، کیا کیا نام لے کے نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھرے برسائے، بارش، پتھروں کی بارش برسا دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو نکل گئے، جوتوں میں رک گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بددعا نہیں دیا، کسی کو بددعا نہیں دی، کسی کو گالی نہیں دی، اور کسی کو بدلہ نہیں دیے، اور کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، چچا آ کے پوچھتے کہ بیٹا تیرا خون نہیں دے سکتا ہوں. کس نے مارا؟ آج تو خوش ہو جا، تیرے مار کے بدلے میں اسے مار دیتا ہوں. تیرا بدلہ میں لیتا ہوں، تیرا بدلہ میں لیتا ہوں. چچا میں اس کا بدلہ لینے کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں اس کا بدلہ لینے کے لیے نہیں کہتا ہوں. میں چچا جان آپ بھی اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے راستے میں آ جاؤ. آج نہیں کہیے ان کی اولاد تو بھی اللہ کے راستے میں آتی ہے، میں ان کا بدلہ لے کے میں کیا لے جاؤں گا؟ میں ان کا بدلہ لے کے میں کیا جاؤں گا؟ دیکھو میرے نبی کے کیسے اخلاق تھے. ایک بڑھیا رہتی تھی مکے کے قریب، اور مکہ سارا مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشہور ہو گیا. جادوگر. کیا مشہور ہو گیا؟ کاہن. کیا مشہور ہوا؟ دیوانہ، پاگل. کیا مشہور ہوا؟ اللہ نہ جانے کہ اللہ جانے کہ کیا کیا ہو گیا نہیں معلوم ہے. بڑھیا. ہر لوگ محمد کا نام لیتے ہیں تڑپتے ہیں، ہر لوگ محمد کا نام لینے ڈرتے ہیں. بڑھیا گئی. ایک بڑھیا تھی، 8 دن مزدوری کرتی ہے. 8 دن میں کوئی پیسہ دیتا ہے تو چاول لیتی ہے، یا مہینے کا اثر لیتی ہے تو کہیں دور جا کے رہتی ہے. سامان سرو سامان خریدی، 2 تھیلے بھر دی. بھرنے کے بعد بوڑھیا لکڑی لے کے ایک ایک تھیلا کھینچتے گئی، باہر رکھتے گئی. ایک ایک تھیلا لیتے ہی باہر چلتے گئی. تو بچے لوگ دیکھتے ہیں، چلے گئے. لوگ دیکھتے ہیں، بوڑھی کے اندر جان نہیں ہے. 80 سال کی بوڑھی کیا کر سکتی؟ آخر میں ایک بچہ آ گیا واپس، آگے بڑھی کہ میری ماں. پہلے بڑھی میری ماں کیا یہ سودا تیرا؟ میں بھی لے کے چلو. بیٹا تو آیا ہے تو ایک تھیلا لے لے، میں ایک تھیلا لیتی ہوں. تیرے کھاندے میں ایک تھیلا لے لے، میرے کھاندے میں ایک تھیلا لیتا ہوں. حضور نے کہا کہ میں نے ایک تھیلا کھاندے پہ رکھ لیا، بوڑھی ماں نے اور ایک تھیلا لے رہی تھی. نہیں میری ماں وہ بھی مجھے دے دے. ایک کھاندے میں رکھ دے. کھاندے میں رکھ لیے، کھاندے میں دونوں رکھ لیے. چلتے پھرتے نظر آئے.
शहर के कोने पे चले गए, एक झोपड़िया के दरवाजा खोले और वहां पर 2 थैले रख दिए। रख देने के बाद घर में चले गई, बोले कि बेटा तेरे आज मक्के में कोई आया है, लोगों को भटकाता है, लोगों का मजहब छीनता है, कभी वैसा नहीं हो जाना, कभी याद रहना, तेरे जैसा होता तो बहुत अच्छा रहता बेटा, दुआएं देती है। तो आंखें में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंसू निकाल लेते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंसू निकाल लेते हैं, रोते हैं। गया फिर जाती है, नहीं बैठे इतना देखे, बुलाने के बाद मजदूर देने के लिए आई, तो मजदूर लेने के लिए आंखों में आंसू निकाले, मेरी माँ मैं तुझे माँ बोलिया और तू मुझे बेटा बोली, मैं तुझसे मजदूर कैसा ले मेरी माँ, मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं मजदूर है कैसा ले, मैं तेरी से मजदूरी नहीं ले सकती हूँ मेरी माँ, मैं जरूरत नहीं है। तो देख सुन, इतना तो याद रख, कभी भी उस मक्के में एक आदमी रहता है, कभी उसकी बातों में नहीं आना, उसके चक्करों में नहीं आना, उसके दीन पे नहीं चलना, वो दीन ठीक है माँ, मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगा, कहीं उसी के बातों में नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा बता के मेरे तेरा नाम क्या है? माँ मेरा नाम लेके क्या करती, तू मुझे बेटा बोली, मैं तेरा माँ बोला, अब नाम की क्या जरूरत है, तू मुझे बेटा बोली, मैं तेरे को माँ बोली, अब तेरा मेरा माँ और बेटा की रिश्ता है, नाम लेके क्या करती मेरी माँ, नाम लेके क्या करती मेरी माँ, मैं नाम क्या बताऊं? तो बोलते हैं कि नहीं बेटा तेरा नाम तो मुझे याद है ना, माँ हूं ना मैं बेटा, अगर नाम याद है तो मैं कैसा तो मेरा बेटा है। बोलते हैं आखिर में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी माँ मेरा नाम वो मोहम्मद, मेरा नाम वही मोहम्मद है, तू जिसको गाली देती मैं वही है, जिसको दीवाना बोलते वो मैं, जिसको पागल बोलते वो मैं ही मोहम्मद। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अखलाक कुर्बान जाएंगे। आज माँ ये माँ बड़ी बेटा कैसे खिदमत करा देगी है, ए मेरी माँ क्यों मेरी माँ नहीं जाऊंगा, तू बोले कि देख वही मोहम्मद बेटा, अब तेरा जादू मुझ पर चले गया, ये जादू सारे काबे में चल जाना, सारे मक्के में चले जाना, दुआएं दे दी, आज मैं अंधी थी बेटा, आज तू आया मैं बन गया, जब का जब अल्लाह ताला का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े कि ये अखलाक थे मेरे नबी के, आज एक माँ बना दिए, माँ के साथ माँ जन्म दी सो माँ नहीं है, मुंह बोली माँ, मेहनत के लिए गए, बोरिया उठाया, बस्ता उठाया, गया दिन के आंखों से आंसू निकाल दिए और माँ बना लीजिए। देखो मेरे अखलाक मेरे नबी के कैसे अखलाक थे, हम कुर्बान जाने मेरे अखलाक मेरे नबी के कैसे अखलाक थे, देखो अल्लाह ने क्या क्या नहीं किया, हम कैसे हैं, हमारे अखलाक कैसे है। आज हम एक दूसरे के जलते हैं, एक दूसरे पर ताना देते हैं, अगर किसी को हक रास्ते में लाते हैं तो जादूगर कहते हैं, किसी को सही रास्ता लेते हैं तो काहिन बोलते हैं, आए किसी को कहते हैं कि ए दीन के जानने वालों, ए दीन के पढ़ने वालों, किसी को बुरा भला मत कहो, किसी को बुरा भला मत कहो, सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने भेजा है, अगर हक काम जब चलता है उसके लिए तैयार हो जाओ, उसके लिए तैयार हो जाओ, हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ रहेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरा कहने का मतलब एक है, माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो। माँ जब तक की दुआ नहीं देंगे वो जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएगी, और माँ जब तक के दुआ नहीं देंगे उसकी मग़फ़िरत जब तक नहीं हो सकती, माँ जब तक मोहब्बत नहीं मग़फ़िरत नहीं हो सकती। लोगों ने कहा किसी का लाश पड़ा हुआ है, जिंदा लाश पड़ा हुआ है, लोगों ने कहा कि इसकी माँ है, जिंदा है, कहाँ है, वहां है, जाके देखा माँ का कलेजा दुखा हुआ था, या अल्लाह ये मेरा बेटा ही नहीं है, मैं क्या माफ करूंगी, ये मेरा बेटा ही नहीं है, ये क्या माफ करूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाओ उसको जला दो, लकड़िया में डालने गई, या मोहम्मद मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। आज कौन सी माँ अपने बच्चे को दूर करके रह सकती, अपने बच्चे को दूर करके रह सकती, अपनी औलाद को दूर करके रह सकती?
माँ ने अपने खून को, लोथड़ी को पेट में रखा और पाला, अपना सारी कुव्वत उसको लगा दिया, सारा जिस्म पूरा बना दिया, दुनिया के अंदर लाया, प्यार मोहब्बत से बड़ा किया। आज बेटा माँ का दुश्मन बनता है, बेटी माँ की दुश्मन बनती है, बाप का दुश्मन बनता है, बाप की दुश्मन बनती है। ये क्या है हमारे लिए? आज दुनिया कैसे खराब होती है देखिए। आज क्या क्या नहीं होता है। बाप मेहनत करा, पढ़ाया, लिखाया, आज कौन बाप है? माँ मेहनत करी, पाला और पोसा, कौन माँ है? मेरे दोस्तों, आज हम मेरी माँ को छोड़ेंगे कैसा? आज तो अपनी बीवी के चक्कर में गया, माँ को बाहर निकाल दिया, बीवी के चक्कर में गया, माँ को धुतकारिया। खुदा की कसम, जिसने तू उन्हें माँ को धुतकारिया, अल्लाह ने तुझे जन्नत में जाने से भी धुतकार दे दिया। अल्लाह ने जन्नत में जाने से भी धुतकार देता है। अखलाक वो है, देखो हर एक हिंदू भी इबादत करता, मुसलमान भी इबादत करता, हर सिख भी इबादत करता, और हर मजहब भी इबादत करता, अल्लाह को एक की परिस्थिति करता है। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हम अल्लाह से रुजू होने वाले हैं, अल्लाह के हम गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे में, अल्लाह से मदद लेने वाले, आज अल्लाह के ये करने वाले। आज हमारी माँ को हम दूर कैसे रखेंगे? बताइए, याद रखो। आज माँ दूर होते कैसा? पूछो वो यतीम को, पूछो वो यसीर को, पूछो तेरी माँ ने तो तेरे कलेजा कहा, तेरे माँ नहीं है, तेरा बाप नहीं है। आज दूसरों की माँ बाप के साथ बच्चे कैसे गिरते हैं? यतीमों को पूछो क्या हाल होता है। देखो, याद रखो, माँ की दौलत, बाप की दौलत बहुत बड़ी दौलत है, उसको खोने न को दो। याद रखो, माँ पहले, माँ बाप पहले, सारी देवी देवता बाद में, सारी देवी देवता बाद में, मगर माँ की कदर करो। माँ की रखो। मेरे नबी हसीन थे, खूबसूरत थे, वो सुहाब इदा सजा, यतीम भी थे, सब कुछ थे। देखिए लोग क्या कहते थे, मेरे नबी का चेहरा देखते थे, चांद की दिखते थे, तो मेरे नबी का चेहरा चांद के सामने, वो मेरे नबी के चेहरे के सामने क्या है? वो क्या है? देखो, ऐसे नबी ने माँ की अगर माँ की खिदमत करना है पहले, देखो आज क्या होता है, आज क्या होता है, आज क्या होता है। अगर कुछ तकलीफ आवे तो तावीज बनने वाले बाबा के नहीं जाते, किसके पास? तावीज। अगर बेटा कुछ ही है माँ का खिलाफ करे तो तावीज, वो बाबा बन गया। देखो, वो बाबा के नहीं चले जाओ, तावीज बनता, तेरी माँ तेरा बेटा खरीब आता। कौन बाबा क्या खरीब ला सकता भाई? कौन बाबा क्या माँ बाप को खरीब कर सकता भाई? हमारे अखलाक कर सकते हैं, हमारी आदत कर सकती है, हमारे किरदार कर सकते हैं। कौन सा बाबा किसका दिल छीन सकता? आज बाबा दुनिया में धोखे है। आज जितने बाबा हैं लूटते हैं, जितने बाबे हैं क्या करते हैं? लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। लोगों, कौन बाबा? क्या किसी की तावीज में जान है? किसी के तावीज में जान है? किसी के पलीते में जान है? किसी के फूक मारने में जान है? जान है तो मेरे रब्बुल आलमीन के उसमें जान है, मेरे अल्लाह के अंदर जान है। जान है तो याद रखो, सुनो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को थामो। अल्लाह एक है, कायनात एक है, मेरे नबी एक है, दुनिया पूरी एक है दुनिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। पहले माँ बाप के चरणों में आओ, माँ बाप का चरणों में आओ, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप अगर वो लोग दिल से दुआ रखे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता, दिल से खिदमत। तो याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, माँ बाप को अगर धुपकारे तो हमारी आखिरत खराब, हमारी मौत खराब, हमारी जिंदगी खराब, हमारा माल दौलत खराब, सब खराब। मालदार बहुत बड़ा मालदार था, इतना बड़ा मालदार था कि इतना बड़ा मालदार था, गुरूर तकब्बुर में था। किसी का आशिक बन गया, आशिक बन के माल दौलत में रहा, माँ को भूल गया, निकाल के बाहर ऐसे ही दिया, माँ को निकाल दिया, बाहर कर दिया।
माँ ने बद्दुआ दी, बद्दुआ दी, जैसे बद्दुआ दिए माल चलेगा, दौलत चलेगा, जोरू चलेगी, सब चले गई, कुछ नहीं कराया, बचा कुछ भी नहीं। आखिर में अपने आप को बीमार पड़ा तो उसको घूंट पानी देने वाला भी नसीहा। माँ की बद्दुआ कैसी है मालूम? माँ की बद्दुआ जैसे कीचड़ में पैर धस जाता है, वैसा माँ की बद्दुआ, और माँ की बद्दुआ जैसी है माँ की दुआ भी वैसी से मेरे न दो। माँ की दुआ, आज माँ की दुआ हो गए, मेरे पीराने पीर दस्तगीर ने दुनिया के खुतब बन गए, औलिया के सरदार बन गए, मेरे पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर बन गए मेरे। माँ की दुआ नहीं तो और किसकी दुआ है? बोलो, तुम ही फैसले करो। आज हम सुबह से शाम तक बाबाओं के बाद और सबके पास इंतजार करते हैं। क्यों ये इंतजार करना? आज इंतजार क्यों करना? वही माँ बाप की नाराजगी है तो उनके पैरों में कदमों में पकड़ के और पैरों में कदमे पटक के, मेरी माँ तू माफ कर दे, मेरी माँ तू माफ कर दे। तेरी एक दुआ मेरा बेड़ा पार हो जाता, तेरी एक दुआ मेरी बला टल जाती, तेरी एक दुआ मेरा खिलाफ पता हो जाता। अगर तेरी एक दुआ हो गई मैं कहाँ का कहाँ बन जाता हूँ। मेरी माँ तुम्हें जो माफ कर दे। अगर ये करेंगे, वो तावीज क्या काम कर सकती, वो पलीता क्या कर सकता, वो बाबा क्या काम सकता, वो मुर्शिद क्या काम कर सकता, ये मुर्शिद क्या काम कर सकता? माँ की दुआ के सामने कौन है? हेठ है। दुआ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ की दुआ हो, खुदा की कसम, माँ दिल से दुआ देंगे उसका बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होगा? तो दोस्तों, और भी बहुत बोलने को दिल जाता है। मेरे पीर ने मुझे और भी मुझे बता रहे, और भी मुझे कहने के लिए बताता है, मगर का टाइम मैं ज्यादा नहीं ले सकता। मैं भी यतीम हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं किसी का वाली नहीं हूँ, मैं तन्हा हूँ, अल्लाह के भरोसे भी जिंदगी गुजारता हूँ, ना खाने वाला ना पीने वाला। याद रखो, साथ तो दे दो मेरे दोस्तों। मैं एक ही बात बोलता हूँ, याद रखो, माँ का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, माँ का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, बाप का दामन हम कभी नहीं छोड़ेंगे। माँ और दामन का, इन दोनों के लिए हम कहीं के कहीं बन जाएंगे। आज याद रखो, जिसने माँ बाप को दूर किया है उनको माँ बाप को खरीद ले लो, कलेजे को लगा लो। तेरी बीवी के आशिक माँ को यतीम खाने में डालता, माँ को किसी और जगह भेजता तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। माँ ने क्या नहीं किया तू, माँ ने क्या नहीं किया? दोस्तों, माँ की दुआएं लेना जरूरी है नहीं? आपको हाँ, सही रास्ता दिखाना। हमारे यहाँ कोई मजहब नहीं है, हम एक मजहब के हैं, हम सब एक मजहब के हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। पैदा करने वाला ईश्वर हमारा है, परमेश्वर हमारा है, हम ईश्वर के हैं, हम किसी के नहीं है, हम किसी के नहीं है, हम अल्लाह के हैं। हमको अखलाक सीखना है, माँ बाप के साथ जुड़े रहना है, जिंदगी रहना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे जिसके माँ बाप है उनको खरीद ले लो, उनको अच्छा देख लो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, अच्छी दुआ ले लो। माँ के दिल से कभी बददुआ नहीं निकलती, अगर निकली है तो वो जहन्नुम का जरिया बन जाती है, जहन्नुम का जरिया बन जाता है। याद रखो, याद रखो, कभी भी याद रखो, हम अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, हम अखलाक वाले बनेंगे नहीं बनेंगे, हम मोहब्बत वाले बनेंगे नहीं बनेंगे, माँ की दुआ लेने वाले बनना नहीं बनना। याद रखो। बताओ, माँ की देखभाल करने वाले कौन है? बताओ, हाथ उठाओ। माँ से प्यार है तो कौन है? बताओ। बाप से प्यार है तो कौन है? बताओ। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है यार। माँ ने कितने तगड़े में उठा के पानी, बच्चे को पानी उठा, रात की नींद हराम करी, खूब दूध बना दी। माँ ने जिस्म पे हक लिया, हगा दी, मुतान और कलेजे को लगाई, इनकार नहीं करेगा, हगने से इनकार नहीं किए। आज तुम्हारा पाखंड किसी को लग गया है तो तुम क्या बोलते? ठीक गलीज है बोलते। अगर माँ की गोद में तुम करेंगे तो कैसे पापा बर्दाश्त करिए?
ऐसी माँ को दूर कैसे कर सकते मेरे भाई दोस्तों। हम कैसे याद रखो, हम कैसे आजकल गली गली बाबा बन गया, आजकल गली गली पीर बन गया। आज से ये धोखे में मत जाना, जमाना बहुत बुरा आ रहा, जमाना बहुत बुरा आ रहा, ये धोखे में नहीं जाना। अल्लाह को याद करना చేయాలంటే జపం చేయండి, భగవంతుడు పూజ చేయండి, భగవంతుడి మీద నమ్మకం పెట్టండి, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం పెట్టండి, మంచి గురువుకు దేవులాడండి, మంచి గురువు శరణు మీరు కూర్చోండి, మంచి విద్య ఇచ్చే వాడి దగ్గర కూర్చోండి, మంచి మంచి దారి చూపించే వాడి దగ్గర కూర్చోండి. మనకు కావాల్సింది మంచి గురువు కావాలా, మోసం గురువు మనకు వద్దు. మన దాంట్లో ఏం బలం మన దాంట్లో లేదు, భగవంతుడి దాంట్లో బలం ఉంది. ఇవాళ కన్నా కడుపు దూరం అయితే ఆ తల్లి ఎంత బాధలు ఉంటుందో చూడండి, ఎంత బాధలు ఉంటుంది చూస్తున్నా. అందుకనే మీ ముందర 4 మాటలు చెప్పేసిన, अगर इसके अंदर कुछ गलती हो तो माफी चाहता हूँ, इसके अंदर अगर सही है तो अपनाओ, अगर ఈ దాంట్లో చెప్పే దాంట్లో నిజం అంటే ఈ ఆశ్రమం మీద మీరు నమ్మకం పెట్టండి, ప్రతి మండే రాండి, అన్నదానం జరుగుతుంది, అందరు కలిసి మించి మంచి దారి మీద మనం నడుద్దాం, అందరికీ మంచి దారి తీసుకురావాలా. ముందు మా పిల్లలు తల్లిదండ్రి చెప్పే మాటలు వాళ్ళు వినాలా, వాళ్ళ సమస్యలో ఉండాలా, వాళ్ళు చెప్పే మాటకు పాటియాలా, అది మనం చేయాలా. ఇవాళ మనకు టీవీ వచ్చింది, ఇవాళ మనకు సెల్ వచ్చినాయి, ఇవాళ మనం మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోతున్నాం, కానీ ఇది మనకు వద్దు. आज हम कैसे हैं देखो दोस्तों, हमारी जिंदगी खराब हो जाती है, याद रखो हम कैसे। आज हम किसी से नहीं डरना, अल्लाह से डरना, किसी के नहीं डरना। कोई करोड़पति नहीं बनाता, कोई लखपति नहीं बनाता, कोई बिजनेस को ऊंचा नहीं कर सकता, कोई किसी का दर्जे को नहीं बना सकता। बना है तो अल्लाह बनाता, देता है तो अल्लाह देता। अल्लाह के पीछे हम पढ़ना है, अल्लाह को याद करना है। कहो हमारा अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक है। रब की जिंदगी मानो, रब के पीछे पढ़ो, रब की याद रखो, याद करो। భగవంతుడుకు నమ్మండి, భగవంతుడు మీరు పడండి. ముందు తల్లి మా దేవత, తల్లికి వదలబాకండి. ఏం చెప్పినా, తల్లి తండ్రి కొట్టినా తిట్టినా కాలుతోని నెట్టినా ఏం చేసినా, అమ్మా నువ్వే నాకు దిక్కు, నువ్వే నాకు దిక్కే. జంతువు కూడా పాలు ఇస్తా తన పిల్ల కొట్టి దూరం చేస్తే మళ్ళీ పోతుంది, మళ్ళీ పోయి తాగుతుంటే మళ్ళీ కొడుతుంది, మళ్ళీ దూరం. ఎందుకు? నా తల్లి కొట్టిన జంతు కన్నా మనం కింద పడినామా? లేదుగా. నా తల్లి మా తల్లి మనకు తల్లికి వదిలి మంచిగా ఉంటుందా? లేదు. యాద్ చేసుకోండి, ధ్యానం ముఖ్యమైన ఏది. ముందు ప్రతి ఒక్కళ్ళు హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా ధ్యానం చేయండి, హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా ధ్యానం చేయండి. మనం ధ్యానం ఎట్లా చేయాలా? మనం చేసిన పాపాలకి కళ్ళు మూసుకోవాలా. కళ్ళు మూసుకున్న తర్వాత ఈ వయసులో మేము ఇట్లా అయినాం, ఈ వయసులో మేము ఇట్లా చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఈ వయసు వచ్చింది, దేవుడా తెలిసి తెలియక మనం చేసి జరిగింది, ఇప్పుడు మా వయసు అయిపోద్ది, నీ చరణంలో వచ్చినాము, మాకు సక్రంగా దారి చూపించు దేవా. అయింది, నీ నామం చెప్తున్నాను, గుడ్డెకెళ్ళి చూస్తే కళ్ళు మూసుకోండి, ధ్యానం చేయండి. దేవా అగర్ నేను చచ్చిపోతే నాకు బూడిద చేస్తారు, చచ్చిపోతే మన్నులో బాతి పెడతారు, చచ్చిపోతే మనకు నీళ్ళలో పడేస్తారు. దేవా నా ఆత్మ నీ దగ్గర వచ్చేది, నిన్నే ధ్యానం చేసుకుంటున్నాను. కొంచెం రోజు ఒక అరగంట ధ్యానం చేయండి, అరగంట ధ్యానం చేయండి. భగవంతుడు నామ 108 సార్లు జపం చేయండి. ఎప్పుడైనా 108 సార్లు జపం చేయండి. ప్రతి ఒక్కడు కూడా हर एक भी अल्लाह का जिक्र मत छोड़ो, अल्लाह का जिक्र चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अल्लाह का नाम ले लो, अल्लाह की याद करते रहो और माँ बाप की नाफरमानी कभी न करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे आपको बड़ों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, छोटे पे रहम करने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करे। हम परेशानी में हैं, आज कितने लोग परेशान हैं, हर घर परेशान, हर घर मुसीबत में है,
हर घर कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अल्लाह ताला घर के हमारे घरों को नूरानियत कर दे, हमारे घर को आबाद कर दे, हमारे घर को दीन दुनिया से आबाद कर दे। ఇయ్యాల మా ఇంట్లో భగవంతుడు నామం తీసుకున్న వాడు లేదు, భక్తి చేసిన వాడు లేదు, మనం ఏరే దారి ఉన్నాం. ఇయ్యాల మన దగ్గర ఇయ్యాల పిల్లలకు సెలవులకు ఏమైతుంది, టీవీ నడుస్తుంది. ఇవాళకి పిల్లలు సరిగ్గా ఎత్తుంటే పిక్చర్ నడుస్తుంది. ఇవాళ పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే మనం కూడా మంచిగా ఉంటాం. మన పిల్లలకు ఏమన్నా భక్తి, ఎవరు పుట్టించిన వాడు ఎవరు, పెరిగించిన వాడు ఎవరు, మనం ఏంది మనం చెప్తున్నామా? అందుకని మా పిల్లలు ఆ టైటిల్ లేదు. ముందు భక్తి భావనను చూపండి, భక్తి భావన రానియండి. పిల్లలు భక్తి భావన వచ్చిన తర్వాత మన దారి పెడదాం, మనం మంచిగా ఉండాలా. ఇదే కోరికే. ఏ పరవర్దిగార్ ఆలం हिदायत का रास्ता तू अता फरमा, दीन का रास्ता तू अता फरमा. कहना तो कह दिया, दिलों के अंदर बदलना तेरा काम, तो बदला दे मेरे मौला. ए मौला, दुनिया की कायनात को तू बदला सकता. ए अल्लाह, हमारे लोगों के दिलों को तू बदला दे, ईमान की तरफ लिखा दे मौला. सबके घर में खुशियां रख दे, सबके परेशानी को दूर फरमा. ए अल्लाह, घर में लड़कियां बैठे उनकी शादी अल्लाह शादी करा दे. अल्लाह, लड़के बैठे लड़की की शादी करा दे. बेरोजगार है उनको रोजगारी नसीब फरमा, बेकार को तो बाकार बना दे. बीमार है उनको शिफा नसीब फरमा, सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती नसीब फरमा. ऐ अल्लाह, तू कर्म का रहम का मामला फरमा दे मौला. ऐ अल्लाह, क्या मांगो, मांगने से रहेगा, जो कुछ देता है तू देता है मौला. ऐ अल्लाह, अता फरमा दे मौला. ऐ अल्लाह, टूटी फूटी दुआ को अपने फजलो करम से कबूल फरमा दे मौला. आने वालों को सबको कबूल फरमा, आने वाले को सबको खुश रख दे मौला. ऐ अल्लाह, हमारी दिल की बुनियाद को तू पूरा कर दे मौला. ऐ अल्लाह, इस दुआ को तेरे फजल से कबूल फरमा. बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. మాకు సెల్వ ఇష్టం పోతాం. అందరు భోజనం ఉంది, మెల్లగా పోయి భోజనాలు చేయండి.